Bienvenidos de vuelta a otro gameplay Cochito Morto. Vamos con el juego de L.A Noire. Y bueno, nos quedamos en 6 meses después de haber terminado el reto de tráfico. Por fin entramos a homicidios. Y de homicidios ahora vamos a tener que hacer nuestro primer caso. A ver qué nos sale. No tengo idea de cómo va a salir en homicidios, porque los asesinatos no creo que sean tan locos, ¿o sí? El caso del pintalabios. Vamos a ver qué nos trae este caso. Vale. Hay una persona ahí. Parece ser que tiene a una chica metida en el otro lado de su coche. Sí, es una chica. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Oh! All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the homicide squad has decided to take early retirement. ¿Jubilarse? We'll all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. 25 años, wow. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Sí. Stand up, Phelps. Take a chair. Gracias. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Gracias. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. De acuerdo, señor. Vale, se completa la de departamento, le bloqueará las calles de L.A. donde podrás descubrir escenas de crímenes callejeros. Cada departamento ofrecerá nuevos. Vale. It's been all over KGPL. It's off Temple Street, between Belmont and Glendale. Vale, entonces ahora tenemos nuevos casos de ataques y todo eso en los callejeros, Veamos qué es lo que nos depara ahora. A ver, quiero ver el mapa porque quiero ver si habrá nuevos casos. Lo sabía que hay otro. Lugar. ¿Dónde está nuestro coche? Ponte al volante, amigo. Joder. Vamos, tenemos que ir a detener un caso. ¿Vas a subir o no? ¡Ah, hijo de perra! Lo sé, lo siento. Just ignore this turn. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. Yeah. I didn't ask for you, and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. Are any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. Any central unit, car 16L reports a possible jumper at 8 and Hope. ¿Iglesia metodista, en serio? 11K, go ahead. Aquí estamos. Oh, Dios, una caída mortal. Oh. Eso no es bueno. No, no lo hagas, idiota. You need to get up there. Let me do the talking, detective. I know a ton of this psychology stuff. Ok. Take the back alley and find a way up there. Está bien, encontré el modo. Come on, Phelps, let's get moving. De acuerdo, ya voy. Make sure you warn me before you do. Maldita sea este tipo, no sé si es que lo va a hacer o no. Espérame. Maldición, perdón, es que me pica, cada vez que me pica.
A ver, a ver, a ver. Será mejor que intentemos que ese tipo no se suicide, maldición. Si se suicida me van a joder, me van a oír. Espérame, Galloway. No offense, but I don't want you splashed on my shoes. Are you crazy? What are you trying to do? Galloway, hey, coño. I remember my first jumper. Could have soaked him up with a sponge. Amigo, no lo hagas. No hagas eso, super útano, no lo hagas. Amigo. What you wanted? I can't do it. I'll come quietly. I need some help. Please. Sí, You ven, gotta ven, get me ven. some help. Ven. No, no lo hagas, ya, listo. Solo querías llamar la atención, ¿verdad? Coño, amigo. Danger to yourself and to others. Ajá. Vale, esto ha sido muy fácil. Pero joder, este tipo solo quería llamar la atención, ¿ah? Dijo que quería suicidarse, pero la verdad es que ha sido una estupidez. Vale, 12º caso. Wow, sí que hemos avanzado poquito en lo que es de los casos, ¿ah? Y yo que pensé que tendríamos más. Bueno, no importa. Tú conduce, Galloway. Can you drive to this one? Conduce tú, Galloway. Quiero saber qué es lo que va a pasar ahora en este lugar. Vamos por el caso de la chica. Central de policía. Llegamos. Escenario del crimen, 9:33 de la mañana. ¿Qué nos tiene para nosotros, colegas? How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us Uh-huh. do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Soy Phelps, sincero. guys. The war hero, defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Move it along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Lárguense de aquí, hipócritas de mierda. Ok, ¿qué tenemos aquí? Huellas, sangre y un montón de huellas, como si hubiera ido a bastantes lugares. ¡Oh, Dios mío, está desnuda! Vale, no sé si censurar eso. Creo que debería poner que este caso va a estar en más de 18. ¿Por qué? Porque tiene desnudos. Demasiado. ¿Qué tenemos? Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. Ok. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Ok, hubo un asesinato, me lleva. Será mejor que averigüemos qué ha pasado aquí. Y esa huella What can you parcial. tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Zapatos del 41, Quisiera investigar un poco más. Veamos. ¿Un espejo? No, es un cepillo. No creo que dé relevancia. ¿Tu bolso? The victim's bag? Sí, pero ¿qué hay adentro? ¿Un pintalabios? Looks brand new. Can't be the one used on the body. Sí, me pregunto de dónde salió este pintalabios. Ok. Sí, mejor es que deje el cuerpo para último, porque si lo pongo me van a joder. Me van a joder los de YouTube. Looks like some kind of puzzle or parlor game. Sí, lo parece. A ver. Creo que tengo que poner el mapa de los de Sudamérica aquí. A ver, creo recordar cómo era. Esta es su parte, creo. No lo es. A ver, no, esta es la parte. La parte de abajo no puedo sacarlo. Vale, mejor lo pongo así, ¿no? Así. Y
Un poquito más. Ahí está. A ver. ¿Es un mechero? Propiedad del Club Bamba del 6 Norte Suite. The Bamba Club. Why steal a table lighter? No tengo idea, pero vaya mechero raro, ¿ah? O sea, es un rompecabezas que tienes que armar para poder usar el mechero. Eso es raro. Veamos aquí qué hay. ¡Woohoo! Ah, ahora sí recién son pruebas. Ok. Pero, ¿por qué la sangre aquí? A ver, según las huellas, el coche llegó hasta aquí. Es lo que vimos en la cinemática. El tipo salió de esta parte, caminó directamente por aquí, abrió la puerta, sacó a la chica, la golpeó bruscamente con un objeto contundente y luego la arrastró. Hasta ahí. Quisiera investigar un poco más, pero me da chafa ver algo, en serio. ¿Qué es esto? ¿Mm? I doubt it. Lo dudo. A ver, ¿y esto? Doesn't give me anything to go on. No. Vale, entonces creo que ya investigué todo. Debería hablar con el forense. Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Ok. Se refiere a esos pertenencias que están por allá, ¿no? Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. Ok, está bien. Ah, What caused the blunt force injury to the face? traumatismo. Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Sí, creo que sería mejor con eso. Dios, la mataron pero bien. Ay, Dios. Que te den DNTex. Interesting. ¿Pero qué significa DNTex? A ver. Parece que le What quitaron about la this one argolla. on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Sí, se nota que le han quitado post-mortem. A ver, por aquí que tenemos. Nada. La verdad solamente dice que te den DNTex. Y ahí hay un huella como que de la camioneta. Dios. What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia? ¿Dalia negra? X? Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests from the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the Bamba? A man could die of thirst in a case like this. Vale, está bien, vamos al Club Bamba. Creo que hemos encontrado todas las piezas del puzzle en este lugar. Pero joder, tío, joder. ¿Me permitirá usar su coche de funerario? Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Solo quería usar el coche, lo siento. ¿El coche policial puedo usarlo? Tenemos otro coche. Bien. Sé que es una estupidez, pero es mejor conseguir... Solamente tengo que agarrar los coches un rato y luego ya podré irme ya. You know the way. You can drive. Vale, vamos al Club Bamba. Fine. Where are we headed? Al Club Bamba. Es mejor averiguar qué es lo que ha pasado con esa chica. Vámonos. The werewolf? For my money, copycat. We ¿Un imitador? We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. Sí, Been claro. working evidence from BD case for 6 months and got nicked. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, hotshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note in a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Es cierto. Finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. Or
some opportunist who's been reading about the BD figures. He'll rip off the ammo and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand. No Stationed creo. somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. You can't make it something it ain't. Understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Está bien, entonces tú crees que no es el hombre lobo, pero yo sí lo creo porque es su modus operandi. Pero la verdad es que tiene razón, ha estado silenciado por 6 meses. Club Bamba, 9:56 de la mañana. ¿Quién bebe tan temprano? Por lo menos hace esa cosa de tomar después de las mediodía. Me tiro lo dicho. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You Sí, can quiero start with saber. your name. Garrett Mason. You're Vale, the regular Gary. bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Vale, se llama Celine Henry. Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. Vale. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? No, nada más. Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Ah, genial. ¿En serio vas a dejarme aquí solo mientras tú vas a estar haciendo eso? Vamos, amigo. Joder, bueno. Tenemos que hablar con el dueño. Debe ser ese tipo que está ahí. Pero antes quiero buscar si hay periódico. ¿Hay un periódico aquí? Sé que es una mierda. Quiero ver si hay un periódico porque no vaya a ser que me esté olvidando para saber más sobre la historia de ese tipo que está drogando a toda la gente que no sabe por qué. Ah, vale, creo que no hay periódico en este local. ¿Qué tal, amigo? Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Ok, está bien. McCoy. Ojos azules, 52 años, gris. Pelo gris, ¿en serio? Propietario del Club Bamba. Sospechoso visto en la víctima. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. ¿A un tipo? Creo que dice la verdad. No le veo mover ningún gesto en su cara. Y sigue viéndome de frente. Creo que dice la verdad. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes, at around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Sí, me ayudaría mucho. Por favor. Necesito ver su matrícula. I think this could be a great help, 2D8899. sir. Thank you. Ok, matrícula. Será mejor que llame al departamento para que me diga quién es. Vale. Anillo robado de la víctima. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Me estás mintiendo. Estás mirando hacia otro lado y estás moviendo los labios. Y la manera en como dijiste que era antes de su esposo, me dice que estás mintiéndome. Pero como es el principio del juego y no tengo muchas pruebas,
dudaré. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay, I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Ok. Guess I always have. Her old man never knew about it. Ok. Eres igual que yo, amigo mío. Eres igual que yo. Un tipo enamorado de la misma chica desde hace años, pero que ella no está correspondida a ti. Ah, sé cómo se siente. Y hay veces en lo que no es bueno ser mucho eso. No. Conocimiento del marido. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. ¿En los He marines? met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit. Hmm. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Esa forma en como dices no es una duda. O sea, estás dudando de que él haya matado a su mujer. Y la forma en que estás mirando así disimuladamente hacia otro lado y como has tragado, está tragando saliva. Dudo de tu So if it creencia. wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. ¿Se negó? But he refused. Well, she picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. Ok. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Vale. Gracias. O sea que ahora sabemos dónde es su casa. Será mejor que investiguemos la casa de Celine antes de ir a hablar con el señor Jacob. Tal vez haya tenido pistas ahí. Let's get out of here. Vámonos de aquí, ya tengo algo. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Ay, vamos, amigo. ¿Qué es esto? ¿Libretas? Sustancial. Espera, amigo, que tengo que llamar. Tengo que saber de quién es el coche. Operator, give me R&I. Putting you through now. Por favor. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Por favor. Thank you. Vale, me van a decir de quién es el documento más adelante. Por mientras habrá que ir a... Vale, tranquilo, amigo. Antes de seguir avanzando, quiero ver si habrá otro caso de asesinato por aquí. ¿Y esto qué es? Escena del crimen y residencia de los Henry. Vive cerca del lugar del homicidio. Eso no da mucho que decir, ¿eh? Vale, conduce tú. You drive. I need to go over the case notes. Tengo que ir a la And where residencia. exactly are we going? La residencia de la chica está cerca en donde la mataron, lo cual me You find the indica que creo booze que está helps you cerca. get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. Ajá. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, Clyde, boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Ay, Dios. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. ¿En serio? Vale, sí, Cole puede hablar como un político. Creo que su aspiración es llegar a la política en todo esto de que es ser policía, pero joder. Residencia de los Henry, 10 y 15, 14 de la mañana. Vale, veremos qué encontramos en este lugar.
Antes de entrar sería bueno investigar. Quisiera correr, pero no me deja. Ok. Joder, ¿me quedé bugueado? No sé si me quedé bugueado. Quería investigar un poco para ver qué es lo que hay por aquí, pero creo que no. Vale, llamemos a la puerta, creo que no vamos a encontrar nada más. Esta casa es la más económica que veo de todas las cosas que hay aquí. Hello? ¿Hay alguien? I'll try the back door. Wait here a second. Ok. ¿Ves algo? Parece que alguien ha entrado. Genial, debí haber visto el otro lado. Alguien ha entrado a la fuerza a la casa. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Sí, pero ya no están. ¿Qué han hecho? El otro periódico. ¿Qué ha pasado ahora? Familia calcinada. La policía dice que las muertes son sospechosas. ¿Familia calcinada? ¿Qué ha pasado? You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you Carajo. taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. Oh Dios, ¿le dijiste que quemara una casa? The circumstances were unfortunate. ¡Pero qué hijo de puta! Colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. ¿De qué carajo habla? You said the house would be empty. How can I find peace? Joder, tío, ahora sí la has cagado. ¿Tú crees que él no iba a tener conciencia solamente por haber matado a alguien en la guerra? Eso fue por cosa de que ellos estaban defendiéndose. Aquí literalmente hiciste que matar a gente inocente. Ese tipo ya está condenado. Y me refiero al doctor, no al tipo que ha matado calcinado con fuego. Dios. ¿Un zapato? Size 9. 43. Above average for a lady. Sí, es raro, un 43 para una mujer. A lo máximo es de por lo menos tamaño 39 o 38. Alcohol. ¿Por qué no? Parece ser que alguien ha bebido alcohol en el momento que llegó. Y parece que no limpian mucho este lugar. No. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Por qué siempre encuentro este Probably nothing. ace aquí? ¿Y esto? Si se pasa de borrachera estaré en el apartamento 2. Stanford, Evelyn, mi 20, 22, 21, no sé qué. Jacob. Selena and Jacob are obviously having problems. Sí. Speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. Sí, tienes razón, puede que sí. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Tengo que investigar un poco más. I get nasty when I'm thirsty. A ver qué pasó aquí. Galloway, homicide, badge number A ver. 564. Parece ser que el anillo desapareció. The rest of this stuff is junk. Might explain the missing ring. Fue desaparecida. ¿Y esto? A regular Amelia Earhart per day. The ring looks distinctive. Sí, es el anillo seguramente que le dio el tipo de la bamba. Junk. Basura.
No hay nada por aquí. Doesn't tell me anything. Ni siquiera sé qué es eso. ¿Es un secador de pelo? Pues aquí sí que han allanado la habitación, pero no sé por qué. A ver, veamos qué más puedo encontrar antes de irme. ¿Unas gafas? I don't think so. Parece unas gafas de aviador. Maldita sea, quiero investigar un poco más, pero joder. Por acá no veo nada más. Por acá tampoco. Una llave. It would take a smarter man than me to connect that. Pues la llave no está relacionada. Estoy investigando todo lo que puedo. No, eso ya investigué ya. Por acá no veo nada. ¿Qué más puede haber que no me estoy fijando? ¿Qué más no me puedo estar fijando, maldita sea? No, eso ya me he dado. Galloway, ¿dónde estás? Vale, creo que ya no hay nada más que pueda investigar. Estoy haciendo ya círculos de todo esto ya. Vale, tendré que preguntar a los vecinos. ¿Habrá un vecino cotilla por aquí? Galloway, coño, ¿dónde has estado? Ah, al parecer por aquí hay un... para preguntar a los vecinos. Señora. Tenemos que hablar con usted, señora. I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan! Jennifer Horgan. Yeah. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but... Yeah. Celine had been drinking, and she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? No. I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh my God. Sí, oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. Así que el ojo morado que vi... Problemas maritales, sí. O sea que el ojo morado que vimos de la chica muerta es del que el marido le dio. Y las cosas que... Y estuvo borracha hasta las 10 de la noche aquí. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Sí, vamos al apartamento de Jacob, a ver qué nos puede decir. Hey, there's such a thing as soap, you know? Lo que usted diga, Jacob imbécil. Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. Sí. For my money, the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in. Keep the hats off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the VD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. ¿Todavía sigues empeñado en que es el hombre lobo el tipo que mató a esta mujer? Por favor, amigo. Será mejor que investiguemos a ese tipo. Apartamento de Jacob Henry. Phelps, we go in hard. You follow my lead. Ok, pero ¿por qué tengo el arma puesta, macho? ¿Y cuál es el...? A ver, dijo 22-21. ¡Jacob! Jacob Henry? Yeah,
Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics. Oh, my for God. RKO, Ay, pal. Dios. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Ajá. Jesus, I'm sorry. Sí, ya con lo que dijo su vecina me jode, pero bueno. Tengo que investigar el lugar. A ver qué tenemos. ¿Mm? Vale. Mueve el lápiz para moverlo. Ok. Nada aquí. Parece ser que hay un mensaje aquí. ¿Qué dice el mensaje? ¿Mm? Gracias por la oferta. Necesito que hagas algo con la relación de mi The esposa. oldest problem there is, what to do about the old lady. Una nota de amenaza a la esposa. He'll be back in a moment. Just sit tight. Vale, maldito sea el bug. Había algo aquí. Un bat. Puede que sea... No es útil. No lo usó para matar a su esposa. Veamos. ¿Y esto? ¿Estaba empacando? Ah, Size 11. del 46. Puede que sea él. O era 43. A ver. Quiero investigar un poco las pistas. No, huellas del 41, no del 43. Son del 41, no del 46, así que no es. No fueron ni la mujer ni él, creo. Por los zapatos. ¿Hay algo más que tenga que investigar? Es un apartamento pequeño y no hay mucho que investigar por aquí. A ver, por aquí. No, creo que ya no. Vamos a hablar con este tipo. Vale, Jacob Henry, marrón, 45, castaño, marido de Celine Dion, la víctima. Movimientos de la víctima. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Me estás mintiendo, amigo. Vale, a ver. Tengo coartada. Michael, el dueño del club, dice que llamó varias veces a Jacob Henry a la noche del asesinato. Pero él no lo cogió y dice que fue en un bar. Y mechero del club Bamba. Chapado de oro. Me estás mintiendo, amigo. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. ¿En serio? Creo que la coartada o el mechero, una de dos. Coartada. You know she went to the Bomber Club. The bartender there. He calls me if things are getting out of hand, and I go and A I tu mujer, bring her home. He called me last night. I said no. Ya, te negaste. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. I'm gonna have to live with that. Con el carga de no haber ido a recoger a tu mujer, ¿verdad? Último contacto con la víctima. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Vale. Mueve un poco los labios. Y la nariz un poco, pero no está mirando hacia otro lado, está mirando fijamente. Creo que dice la verdad. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. ¿De las 9? Might have been a little later, but right around 9. Ok. Movimiento móvil del asesinato. Why did you kill her, Jacob?
Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. ¿En serio? La nota de amenaza no me dice lo contrario, amigo. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Sí, lo puedo respaldar con la nota de amenaza de muerte, impresa en una nota inscrita de por Jacob Henry en la relación con la esposa. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. ¿En una institución mental? I was trying to have her committed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? Sí. It was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. ¡Oye! ¡Maldición! You're not being rational. ¡Ay! ¡Hijo de puta, mi sombrero! What's this bunker? ¡Ay, hijo de perra! ¡Ah! No me gusta que me jodan demasiado. ¡Ah! ¡Ama esto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Toma! Joder, este tipo sí era duro. Me sorprende que le tuviera el ojo morado. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Ok, llamaré a la policía. Joder, ¿dónde hay un teléfono aquí? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Por favor, necesitamos un... Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Ajá. Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Sí, por favor. Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. ¿Una llave The de cause tubo? of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, Oh, or stomach. Dios. Thanks, Doc. O sea que la violaron, pero no Operator, terminaron. give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Ok. Thanks. Gracias. Alfonso Méndez, Any other otro sospechoso. One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. ¿En serio? That is to be set up immediately. Got it. We're coming in. De acuerdo. Tendremos que ir a la comisaría. Vale, vamos a la sala de comisaría si queremos interrogar otra vez a este tipo. You know the way. You can drive. Vamos a la comisaría. Where are we headed? Vamos a la comisaría. Quiero investigar a ese tipo tal Jacob para ver qué nos quiere decir. Voy a ver el mapa primero. ¿Hay algún caso? Y hay uno. Vamos a ese caso, amigo mío. Tendremos muchas cosas que hacer. All units, officer needs help. 211 and shots fired. 391 Broadway. Joder, cómo odio ese Mallory's siempre ese Cafe, sonido del 391 Broadway. Units handle code 3. Identify. This is car 11K. We'll handle the Nos 211. encargamos. Roger that, 11K. Your 211 is at 391 Broadway, Mallory's Cafe. Corre. Handle code ¿Qué ha pasado? Hell, Parker! Batalla campal. No way I'm going down without a fight. ¡Joder! ¡Ya mató un poli! Drop the weapon. Hands behind your head. Yeah? Fuck you too! ¡Joder, tío! ¡Mierda, se escapa! In the air. ¡Manos arriba, idiota!
APD. Entrégate, idiota. No me puedo creer que en serio hay gente que quiera hacer esta estupidez hoy en día. Oh, rayos, si quiere escapar por arriba. No hagas esto, amigo. Sé cómo termina esto y no termina nada bien. Coño. Ah. Maldición. ¡Vuelve aquí! Maldita sea, 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 maldita sea. Reduce al sospechoso. Vale, ya no puedo detenerlo ya. 2 disparos. Genial. Pude haberlo detenido, pero no pude. Era demasiado rápido. O muy lento, la verdad. This is Car 11 King. Advise all units that the 211 from Mallory's Cafe is code 4, KGPL. Roger, 11K. All units, 211 from Mallory's Cafe is code 4. Repeat, code 4. Vale. Será mejor que ya volvamos al caso principal, o a menos que haya otro caso de asesinato o algo. Vale, creo que no. Ok. Tú conduce. Can you drive to this one? Quiero estar en mis pensamientos ahorita. Brother said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Sí, ya. Pues venga, hay que ir a hablar con ese tal Jacob, pero no sé qué le podríamos sacar de lo más de lo que ya tenemos, aunque sus zapatos son del 46, no del 46, no del 41. Lo cual me pone un poco histérico, la verdad. Ha venido un fantasma, policía, el de nuestro colega que acaba de morir. We have a firm lead, Captain. Are you questioning my judgment, Cole Phelps? No, sir. No, señor. Good. I thought not. Jacob Henry is a sub-sister pushed around by his wife. I think with the right kind of persuasion, he might be prepared to seek absolution. ¿En serio? Are you prepared to show him the error of his ways, young Phelps? I don't think he's our man. Galloway agrees with me. Sí. Drag me into this. ¿Es en serio? Rusty is a practical policeman. A bird in hand is always worth two in the bush. Let's liberate a confession from poor Jacob and the public will sleep easier tonight. ¿Seguro? Run along now, Phelps. I've warmed them up nicely for you. Ya, yo no creo que haya sido él porque sus zapatos no coinciden con la persona que mató a la chica. Vale, venga. Doesn't look good, Jacob. You're in a big jam here. You lie to me and I can't help you out. Do you understand me? Yes. Vale. Quiero revisar mis pruebas. Mechero, texto, traumatismo, joya, matrícula, coartada. Ok. Acceso al arma homicida. What do you do for work, Jacob? I'm a mechanic. Engines, differentials, transmissions, that kind of stuff. So you have access to tools? Yes, I do. Your wife was brutally beaten with a socket wrench handle, then stomped to death. How do you think that looks, Jacob? I was home in bed. Me estás mintiendo, amigo. Te acabo de interrogar diciéndome que tú estuviste en el bar. You're full of shit, Jacob. The truth is you hated that bitch. You followed her and dragged her into the car and then took her out to the moors. She woke up and you smashed her face in with a socket wrench. No. No. And then you stomped her. You stomped her because she's a drunken whore and she treated you like shit. You stomped her for all the years you had to take it. You stomped her because you are such a weak fucking sister, Jacob, and you wanted to erase all memory of it. Go on. Try to deny it. Ajá, intenta negarlo, amigo. I was at home. I should have gone to her at the bar, but I didn't. You can't prove I wasn't home. Sí la tengo, la coartada, idiota, la coartada del marido. Cole, el dueño del club, dice que llamó varias veces al Jacob Henry en la noche de asesinato. I can. The bar owner, McCall, gave you up. He called your house right at the time that someone was smashing Celine's skull in and got no answer. If we find that socket wrench, you're gonna fry. Get it off your chest. Tell me you killed her. I killed her, all right.
I killed her dreams. ¿Sus sueños? She was an aviator, famous in her day, Sí, flying por eso around encontré up esas there like a cosas. bird. But she never wanted to come back down. You know, my pop was a sod farmer, dirt poor. I joined the Corps, trained to be a mechanic. I did better than my father did. I worked hard for it. That's all you can ask of a man. But Celine, she never wanted to come down from the clouds. She wanted everything I couldn't give her. Ya. All I had was security. That was never going to be enough. Sí, por las cosas que vi era una aviadora muy excelente. Ok. Marcas pintadas. Everything points to you. What does Tex mean, Jacob? I don't know what you're talking about. Eso fue muy conciso. Y es raro. La verdad, sí. No sabe lo que significa text, ¿verdad? Creo que me dice la verdad. No está mirando hacia atrás, no está evadiéndome. Está viéndome fijamente. I need a reason to believe you, Jacob. You want a confession? That's what you want? That's exactly what we want. Seems to me there are two types of marriages. First, where the couple love each other equally and everything's roses. Sí, siempre veo eso. And then there's the other, where one person loves the other more than life itself and always puts them first. Chumps like me, who love them no matter what, no matter how badly they behave. That's it. That's my confession. Yeah. I love my wife. And I'll take any test you got to prove it. Ya. Deterioro del matrimonio. Your marriage was over. You took her in and she threw it back in your face. You didn't go over there to hurt her. It just got out of hand. It's not how it was. ¿Tú crees? Tengo pruebas, amigo, y por la manera en que estás evadiéndome la mirada, me estás diciendo una mentira. You're lying, Jacob. It was falling apart and things got violent. I'm not lying. I'm telling you how it was. ¿En serio? ¿Dónde está? Problemas maritales. Lo que dice la vecina. La vecina de Oregon declara que la víctima tenía un ojo morado tras discutir con su marido. Jenny Horgan says you blackened her eye. Y lo vimos. It's all right, Jacob. The DA will understand. In your shoes, I would have done exactly the same. ¿En serio? ¿Eres el policía bueno? All right? Uy. I'm not proud of it, but she was coming at me with a frying pan. What would you do? Te pegaron con un sartén, por eso tienes esa marca en tu cara. Sometimes a man can only take so much. Por eso tenías esa marca en tu cara. Pensé que son las marcas que yo te golpeé. Bueno. Why did you break into your wife's house, Jacob? Why steal the ring? What? What are you talking about? I've got a key. Why would I need to break in? Odio admitirlo, pero tiene razón. ¿Para qué se metería en su casa si tiene llave? ¿No sería más prudente abrir la puerta con la llave, entrar, robar el anillo y cerrar la puerta para que nadie creyera que hubiera sido un robo? Porque si hubiera sido un robo, sería más sospechoso y la policía hubiera investigado más. ¿No lo creen? Y por la manera en que me ve, no está mintiendo. You took the ring because you found out who gave it to her. What are you talking about? Her prized garnet ring, given to her by her old boyfriend, Dick Uy, uy, McCall. uy, no debiste haber dicho eso, creo. I never knew that. I lived with that woman for 3 years and I never knew that. ¿Que su antiguo novio era el tipo de la bamba? I think you should be talking to Dick McCall. We'll do the detective work, lunkhead. Just answer the questions. I'll see what I can do for you, Jacob. But I'm not promising. It still looks bad for you. Vale. Yo creo que en los zapatos. Phelps, you failed me. ¿Cómo que me he fallado? We have another lead, Captain. This guy Mendez could be our man. I hope so, Phelps. I really hope so. I'm deeply disturbed by your style of police work. Vale. Pero yo sigo creyendo que no es el asesino. Por dos razones. Por lo de que no sabía lo que era el We can still asesino. pull down a conviction for the skipper if we chase down this Mendez guy. Sí, lo sé, pero es que yo no creo que haya sido el marido. Yo creo que fue este tipo Méndez. ¿Saben por qué? Por el talla de zapatos. Yo creo que fue por la talla de zapatos. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near.
You've ¿En got a serio? daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Ah, genial. Por eso estás ebrio todo el día para no darme, ¿cómo es la palabra? Maldita sea, siempre me olvido el nombre. Apartamento de Méndez, 10:59 de la mañana. Ok, habrá que ver qué departamento es. Méndez, 16. Mendez, apartment 16. Vale, investiguemos. Por eso está ebrio cada rato, para no decirme nada de su pasado o de su vida personal. A ver. El segundo piso. No, el cuarto piso. Here, the apartment's up on the top floor. Joder, tan arriba y no hay ascensor, o si hay ascensor. Pues no hay ascensor, habrá que ir corriendo, amigo mío. Segundo piso. Tercer piso. Uno más. Cuarto piso. Ah, esto me recuerda mucho a mi trabajo, que literalmente no tenemos ascensor y mi oficina está en el 7º piso. Literal, tengo que subir todos esos pisos para poder llegar. Don't bother knocking, just kick the door in. Vale. ¡Toma! Take a look around and see what you can find. Ok, investiguemos este lugar. Una foto de una mujer. Flores. Más fotos. ¿Qué es esto? ¿Huevos? Don't think this is anything. Ok. Galletas. Seems irrelevant. Son galletas seguramente. ¿Azúcar? This doesn't pertain to the case. Creo que es harina. Ok. ¿Qué más puedo encontrar aquí? A ver. Otra vez este bar. Not everything here is going to be relevant. Por aquí que hay, a ver. ¿Ah? ¿Un arma? Don't think this is any use to us. Seguro que tengo un arma, no sé, la verdad. Un zapato. Tiene manchas. Size 8s could help place Mendez at the scene. Talla 41 y miren esas manchas que tiene el zapato. Creo que este es el tipo que buscamos. Una tubería y un pintalabios. Es de la misma marca. Es él. Es él. Méndez es el asesino. ¿Pero por qué? Ahí está. Tuvo. Tenemos al asesino. We have the murder weapon. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? No lo sé. Thank your stars you caught a break, and Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? Méndez. LAPD, you're under arrest. Queda detenido. Maldita Do sea. not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Méndez. Coño. Regresa. Right there. Policía. Ugh. Méndez. Ay. Coño, se escapa. Ay. Do this, Alonzo. Vuelva, Méndez. Todo se acabó. Tenemos las pruebas. El tubo, el pintalabios, todo. Uy, se va a matar. Mierda. Méndez, no. Get in and drive. Vamos. Maldita sea, se consiguió un coche. Méndez, no lo hagas difícil. Coño. ¡Ay, Dios! Méndez, no lo hagas más difícil de lo que ya es. ¡Ay!
Joder, si se mata, lo perdimos. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle, and I'll stop the son of a bitch. ¿En serio? Hit him. Joder. Clean this asshole off the road. Ah, Keep it steady, and I'll try to bust his tires. lo sé, es un poco difícil por si no te adoro. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Joder, You're under arrest for the murder of Celine. queda arrestado por el asesinato de la mujer de Henry, no me acuerdo. Joder, quedas arrestado por asesinato. I ain't saying a goddamn thing. Sí, claro. Fue este tipo, señor. Tiene los You zapatos. did a grand job, lads. Gracias. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect, and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Ya. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. ¿En serio? ¿Me va a dar uno? Creo que no. Gracias, señor. Vale, ¿cómo he estado en este caso? ¿He estado bien o he estado mal? Informe del caso, pistas encontradas, 18. ¡Me faltó uno! ¡Me faltó uno! ¡Me cago en todo! Sabía que tenía que haber investigado un poco más en la escena del crimen. Diego con Henry se quedará llorando y Méndez espera en la cárcel que le visite el fiscal. Y daños de vehículos, $162. Genial. Vale, el marido tendrá juicio por maltrato marital y la mujer y el otro idiota por asesinato. Ya no vamos a ver recuerdos del pasado de nuestro amigo que creo que ya no veremos recuerdos ya del pasado. Cole, reconozco esa mirada. La mariposa de oro. Vale, creo que voy a dejar este gameplay. Puedo... Ya, sí puedo pausar. Bueno, creo que voy a dejar este gameplay hasta aquí. He avanzado bastante en este caso. Y sé que me ha faltado una pista. No sé en qué parte, pero bueno, me ha faltado uno. Ahora, lo raro... Cole se está metiendo mucho en ese bar y creo que está teniendo una mirada muy conflictiva con la cantante. Me preocupa eso. Pero bueno, será para el siguiente caso. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.